ओम अथ पंचमोऽध्यायः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऋषिरुवाच। ओमित्याकर्ण्यवचो देव्यः सदूतो वर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरातु। ओम तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। ओम हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानैव बलाद्दुष्टां केशाकर्ष्णविह्वलां। ओम तत्परित्राणतः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच। ओम तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्यासहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ। ओम सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। ओम न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येषा केशाकर्ष्णविह्वलां। देव्युवाच। ओम दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच। ओम इत्युक्तसोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकार अम्बिका तथा। ओम अथ क्रुद्धं महासैत्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायिकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वथैः। ओम ततो धूतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः। ओम कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यान् ओम आस्येन चापरान् ओम आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघानमहासुरान्। ओम केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी। ओम तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। ओम विच्छिन्नबाहुचरितः कृतास्तेन तथा परे। ओम पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धूतकेसरः। ओम क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। ओम श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षपितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः। ओम आज्ञापयामासितौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। ओम हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बाहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयतां लघु। ओम केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम्। ओम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ऋषिरुवाच। ओम आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता युयुरभ्युद्यतायुधाः। ओम अहं पूर्वमित्येवं वादिनोद्धृतं गृहीतु कामास्तां देवीं स्थूलपट्टिसधारिणः। ओम ददृशुस्ते ततो देवीं श्रद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने। ओम ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रोर्धताः आकृष्टचापाशधरास्तथान्ये तत्समीपकाः। ओम ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति। ओम कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा। ओम भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकादृतं कालीकराळवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी। ओम विचित्रखट्वाङ्गधरा अहिमाला विभूषण द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्करक्तातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्नारक्तनयना नादापूर्तदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्। ओम पार्ष्टिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान्। ओम तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्। ओम एकं जग्राह केशेषु। ओम ग्रीवायामथ चापरः। ओम पादेनाक्रम्य चैवान्यम्। ओम उरसान्यमपोथयतु। ओम तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहर्षा दशनैर्मथितान्यपि। ओम बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्द। ओम अभक्षयत्यान्यान्। ओम अन्यांश्चाताडयत्तथा। ओम असिना निहताः केचित्। ओम केचित् खट्वाङ्गताडिताः। ओम जग्मुर्विनाशमसुराः दन्ताग्राभिहतास्तथा। ओम क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावा तां काळीमतिभीषणाम्। ओम शिरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। ओम तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ओम ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनि कालीकराळवक्त्रान्तदुर्दर्शदशनोज्ज्वल।
ॐ उत्थाय च महासिंहं देवी जण्डमर्धावत ॐ गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छनतु ॐ अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् ॐ तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा ॐ हतशेषं ततः दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च तु महावीर्यं दिशो भेजे भयासुरम् ॐ शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् ॐ मया तवात्र बहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हरिष्यसि ऋषिरुवाच ॐ तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः ॐ यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागत चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणान्तर्गत सावर्णिकमन्वन्तरकथान्तर्गत देवी माहात्म्यान्तर्गतः चण्डमुण्डवधो नाम मूलश्लोकमन्त्रविभागे नवशतीमन्त्रमालायां पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः। श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।